बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हम इंसानी रवैयों या बिहेवियर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, और ये हम जानते हैं कि एटीट्यूड ये इंट्रिंसिक या अंदरूनी ट्रिगर है बिहेवियर का। बिहेवियर के हमने कहा था कि दो तरह के ट्रिगर्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये इंट्रिंसिक ट्रिगर जो होता है ये एटीट्यूड होता है, और एटीट्यूड हमने ये देखा कि ये कैसे बनता है। इसमें आपके कोई थॉट्स होते हैं किसी चीज़ के बारे में, फिर उसकी फीलिंग्स होती हैं, और उससे वो आपका बिहेवियर बनता है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के लोगों में क्या फ़र्क होता है, और किस तरह जिन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो एक मुस्बित बिहेवियर की तरफ जाते हैं, और जिसका नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो मनफी बिहेवियर के पीछे जाते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि बिहेवियर्स को डिटरमिन करते हैं, जिसके नतीजे में एक एटीट्यूड बनता है, और फिर वो एटीट्यूड से वो बिहेवियर बनता है। इसके अलावा हम एटीट्यूड के बारे में कुछ और भी बुनियादी हकायक जानेंगे, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम एक्सट्रिंसिक जो ट्रिगर्स होते हैं उस पे बात करेंगे। जी, तो आज हमने बात करनी है उन फैक्टर्स को जो कि एटीट्यूड्स पे असरअंदाज होते हैं, या जिसके ज़ेर असर एटीट्यूड बनते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, और हमें इनका इदराक चाहिए अगर हम एटीट्यूड को समझना चाहते हैं, और एटीट्यूड के नतीजे में हम बिहेवियर को समझना चाहते हैं, तो हमें इन फैक्टर्स को जानना होगा। इन फैक्टर में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर्स। यानी जिस मुआशरे में आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, वहाँ के लोग जिस वैल्यूज के होते हैं, वहाँ के लोग की क्या थिंकिंग होती है, वहाँ क्या सोच रहती है, उन सब का एक कलेक्टिवली जो डिफरेंट सोशल फैक्टर्स होते हैं वो किसी शख्स के भी एटीट्यूड पे बहुत गहरा असर डालते हैं, और इसके नतीजे में वो एटीट्यूड या पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है, और फिर अकॉर्डिंगली बिहेवियर भी या मुस्बित होता है या मनफी होता है। तो सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बुनियादी अहमियत के हामिल हैं किसी भी शख्स के एटीट्यूड बनाने में। और सोशल फैक्टर से मुराद है कि आपके इर्द गिर्द आप जहाँ रहते हैं, वहाँ जो ख्यालात हैं, वहाँ की जो थिंकिंग है, वहाँ जो लोग सोचते हैं, आप भी उसी तरीके से सोचना शुरू करते हैं। इसके बाद होते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कि ऐसा भी होता है कि बचपन में माँ बाप किसी बच्चे को जो ख़ास इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या आपके बहन भाई या दोस्त आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं कि देखिए ऐसा है तो ये करना है, ऐसा है तो ये करना है, तो इससे भी एटीट्यूड बन जाता है। स्पेशली जो कि 5, 6, 7 साल तक की उम्र होती है, बच्चे की इब्तदाई उम्र होती है। इस इब्तदाई उम्र में वो को बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें सीख जाता है, और वो इस तौर पे नहीं सीखता कि वो कहता है कि ये पॉजिटिव है या जो नेगेटिव है, वो उसको सीखता है कि ये चीज़ है जिसको सीखना चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है। चाहे अगर उसके माँ बाप मसलन कोई एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ है, बच्चे को वो नहीं होता कि वो नेगेटिव एटीट्यूड, उसको ये लगता है कि ये एटीट्यूड मेरे माँ बाप कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस या ऑब्जर्वेशन ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद फैमिली, जिस तरह के मैंने कहा, फैमिली में जो वैल्यूज हैं, फैमिली में जो थॉट्स हैं, फैमिली में जो एटीट्यूड्स हैं, फैमिली में जो फीलिंग्स हैं, फैमिली में जो बिहेवियर हैं, वो भी किसी बच्चे के एटीट्यूड को या किसी शख्स के एटीट्यूड पे काफ़ी असरअंदाज होते हैं। इवन इसमें अगर कोई बड़ा भी होता है तो जिस तरह की उसका घर का माहौल होता है उसी तरीके से उसका एटीट्यूड बनता है। प्रीजुडिसेस के अगर पहले से आप कहते हैं कि नहीं इसने तो ऐसा ही होना है, इसने तो ऐसा होना है, तो अगर आप बयास है तो उस वजह से भी आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में आपके ज़हन में पहले से कुछ ख्यालात हैं,
تو یہ بھی اس کے بارے میں آپ کے ایٹیچیوڈ پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرسنل ایکسپیرینسز، اگر کوئی چیز آپ کو پرسنلی کوئی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہے اور وہ اچھا تھا یا برا تھا، تو آپ کا ایٹیچیوڈ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ ایک ٹیچر ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن کوئی ایسی سچویشن ہوگی کہ اس نے آپ کو غصہ کیا، آپ کو ڈانٹا، تو ٹیچر پورے اسکول یا کالج ٹینیور میں وہ آپ کو برا لگے گا یا آپ اسے ڈریں گے۔ تو ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ بھی کافی میٹر کرتا ہے کسی بھی شخص کے ایٹیچیوڈ کو پازیٹیو اور نیگیٹو کی طرف لے جانے میں۔ اس کے بعد میڈیا ایٹیچیوڈز بناتے ہیں، میڈیاز ایٹیچیوڈ پہ بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ وہ ایک نیگیٹو چیز کو پازیٹیو کے طور پہ ڈال دیتے ہیں اور پازیٹیو چیز کو نیگیٹو پروجیکٹ کرتے ہیں۔ تو میڈیا بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ آج کل بچوں میں، جوانوں کے، ہمارے سب کے ایٹیچیوڈز پہ اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اگر بچوں کے ایٹیچیوڈز کو پازیٹیو رکھنا ہے تو ان چیزوں پہ بڑا ہم نے خیال کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایجوکیشنل اینڈ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، یہ بھی کسی جوان بچوں کے یا ہمارے ایٹیچیوڈ پہ بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہائی گڈ انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، اس پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کافی زور دیا جاتا ہے، اس پہ ایٹیچیوڈ پہ کافی زور دیا جاتا ہے، اس پہ کاؤنسلنگ پہ کافی زور دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ریلیجیس انسٹیٹیوشنز میں ایک مورائلز بتائی جاتی ہیں یا ایک منیمل سٹینڈرڈز بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایجوکیشنل اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنز یہ لازمی اثر ڈالتے ہیں کسی بھی شخص کے ایٹیچیوڈ کے بنانے میں۔ اسی طرح فزیکل فیکٹرز، اگر آپ فٹ ہیں، آپ انرجیٹک ہیں، تو آپ کو پازیٹیو ایٹیچیوڈز ہوگا۔ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو نیگیٹو خیالات آئیں گے اور آپ کا نیگیٹو ایٹیچیوڈ بنے گا۔ اسی طرح اکنامک سٹیٹس اینڈ آکوپیشنز، اگر آپ بہت مینٹلی بہت آکوپائڈ ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہیں، آپ ہمیشہ ٹائم کو لیگ کرتے ہیں، ٹائم سے ٹارگٹ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کے ایٹیچیوڈز بھی نیگیٹو ہو جائیں گے، آپ کے خیالات بھی نیگیٹو ہو جائیں گے، اور آپ کو پازیٹیوٹی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو اکنامکلی آپ ساؤنڈ ہیں، تو اس وقت بھی آپ کو ایک چیز اچھی لگے گی، لیکن اگر اکنامکلی ساؤنڈ نہیں ہے تو پھر آپ کے ایٹیچیوڈز کافی نیگیٹو ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا وہ فیکٹرز کی جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کے ایٹیچیوڈ بنتے ہیں۔ اب ایک ایٹیچیوڈز کے حوالے سے ایک اور ہے جس کو بولتے ہیں پرنسپل آف کنسسٹنسی۔ یہ کیا ہے؟ One of the underlying assumptions about the link between attitudes and behavior is that of consistency. کہ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی طریقے کا بیہیویئر دے گا۔ یعنی this means that we often or usually expect the behavior of a person to be consistent with the attitudes that they hold. کہ وہ جو بھی ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں اسی کے مطابق وہ ان کا بیہیویئر ہوگا۔ This is called the principles of consistency. And the principle of consistency reflects the idea that people are rational and attempt to behave rationally at all times. ان کو جس طرح لگتی ہے وہ ہمیشہ اس طریقے سے ہی جواب دیں گے، اس طرح بیہیو کریں گے۔ And that a person's behavior should be consistent with their attitudes. کہ وہ جو سوچتے ہیں اسی کے مطابق ان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ ایک اور جو کانسیپٹ ہے ایٹیچیوڈ کے بارے میں وہ ہے ایٹیچیوڈ اسٹرینتھ۔ ایٹیچیوڈ اسٹرینتھ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اٹس اے گڈ پریڈکٹر آف بیہیویئر۔ جتنا آپ کا ایٹیچیوڈ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ اسی طرح کے بیہیویئر دیں گے۔ جس کا اگر پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، بہت اسٹرانگ ہے، تو وہ ہمیشہ پازیٹیو بیہیویئر ہی دے گا۔ The stronger the attitude, the more likely it should affect the behavior. تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے انٹرنسک ٹریگرز جو اینٹیسیڈنٹ تھے بیہیویئر کے، اس پہ ہم نے بات کی، جو کہ ہم نے کہا کہ یہ انٹرنسک ہے۔ کل ہم انشاءاللہ ایکسٹرنسک ٹریگرز پہ بات کرنا شروع کریں گے کہ ایونٹس اور انوائرمنٹس میں وہ کون سے ایکسٹرنسک ٹریگرز ہیں جو کہ کسی شخص کے بیہیویئر کو ڈیٹرمن کرتے ہیں، اور جو آپ دیکھتے ہیں اپنے کولیگز، اپنے فرینڈز، ایون اپنی فیملی میں کسی کے بیہیویئر کو، وہ اگر آپ اس میں کوئی بگاڑ دیکھتے ہیں یا اس میں آپ کوئی چینج دیکھتے ہیں تو وہ چینج کیوں آ جاتا ہے، وہ بگاڑ کیوں آ جاتا ہے، یہ کوئی اچھا بیہیویئر ہے وہ کیسا جاتا ہے، یا اگر آپ پرسنل ڈیولپمنٹ میں اپنے
बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहें तो वो किन किन फैक्टर्स को आप मद्देनजर रखेंगे और किन फैक्टर से अपने आप को बचाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में एक्सट्रिंसिक इवेंट्स और एनवायरनमेंट्स के डिस्कशन के साथ। तब तक आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।